भितर आसुवा सियाड़े एपटे सेपटे एपटे ना 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 घर भीतर आस से घर भितर आसुची ना शुणी पारछ ना कोण आस से ट्राक्टर डाला थुआ जो बाउंस बुदा अच्छी से कोण आस से आसुवा एठी सुगुला सांग सांग सेठी सुगिलानी भाउदा को भलिया जागा एटा एठी छम छम साउंड सुगुला सेठी सुगिलानी जेमिति से हमकु डाकुची जेमिति एपटरू सेपटू पळेला भलिया हे गाइस जय जगन्नाथ आम अभी जो जगह को आसचु ये राति 3टा हेले पाउजी छम 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 साउंड आसुची आ एठिक आसियार मुख्य कारण सेटा शुणिया माने सत घटना ना मिछ आठिक अलरेडी पलि आस सारचु अभी राति 3टा हेलानी जानल कि आम कतर गोटे मोबाइल अच्छी से दादा मोबाइल आना ना जानले कि आ टाइम भी देखे दिया था गूगल टाइम कि आम अबिका गाँव में बुलू आगू जिमु देखेमु से कौन होउची कौन ना चलतु आपण मैंने प्रथम ए गाँटा को फास्ट देखु कौ भाया खतरनाक हो जानले कि तापर आम वीडियो स्टार्ट करिया गाँटा देखिले सेपटू टोटाल देखे दिए हाँ टोटाल सेपट मुंड एपटे देखो कई कुआड़े ना गोटे कुकुर बोलिकी ना माने गाँव में एमती खतरनाक सिचुएसन आपण मैंने पछरे मो घर देखुं घर कतिक आसन देखिए गोटे जिनस ए घर आज्ञा एमती पाँच साउंड आइला ए घर लोक छाड़ी ही पलैले ये रोना घर देखो चाबी पड़चे जानल कि घर आज्ञा कहीं ना क्या गले घरे ए बुलवा भुकुची कौड़ा है जगटा यही ओडू माने पाँच छम 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 साउंड आसुची जानल कि सियाड़ जीवा कि ए कोन कड़ा आसे बा ए कोन आसे से डर से पड़े जाती सब चाबी ना चाबी मार देगी लाइट खतरनाक जगह आम एमती मराई घरे चाबी मराई चाबी मराई ना हाँ सी टोटाल रही पारे डर पड़े बहुत ही खतरनाक जगह देखो यही घर राति पाँच छम 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 साउंड आसुची मैंने कौन करा आजिकल दुनिया रे लोक काले विश्वास करना भूत अच्छी कि ना देखो यही घर पाँच छम छम साउंड आसुची आपण मैंने विश्वास करना साइड से पड़े जाती अंधार कर बजरंग बाली की सीटी लगे सी ना ना जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ मैंने कौन जगह से कोण आवाज हाँ आम से आगू जा गाँव शेष मुंड को शेष मुंड सियाड़े जा ना यहाँ हूँ गाँव मझी सियाड़ रहा माने गाँव प्रथम मुंड यहाँ मझी गाँव शेष मुंड से पटे एठिका गाँ लोक से कहते पाँच छम 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 बहुत जोर साउंड आसुची डरुंच लोक सियाड़ गाँव शेष मुंड को चलो बहुत लोग आम कमेंट कर तुम कहीं 2 जन आस भिड करने आज्ञा आम कदर कई पिला ना जानले कि आम 2 जन भिड करमी 2 जन एडिटिंग करमी 2 जन सब जानले कि से आम 2 जन आसु कि रिक्स ना आम कदर जिनस अच्छे अलरेडी ताबिज नहीं कि आसु ना आमर कि हेनी जानले कि फास्ट ये जिनस देखु जानले कि ताबिज नहीं कि आसु कि हेनी आमर चलन जी आगू देखा कौन हो बहुत खतरनाक कि मत लगुच जा से गाँव शेष मुंड हाँ बा से बण बुदा है ना भयंकर सियाड़ू साउंड आसुना कौन पूरा जंगल सैयाड़ू आसुना मंदिर टार केमी आस कि बुझीपार मंदिर अच्छी ना ट्रस्ट रूम बाहर भयंकर जंगल है बाउंस बुदार करती हाँ ये गोटे मंदिर अच्छी साउंड केमी आसुआड़ू आसुआड़ू कौन हाँ बा से कणरू आस चलो जी जल्दी जल्दी आस लेट करना जमारू देखिया जिनसटा कौन मंदिर टा आश्चर्य मुझे आश्चर्य बुझीपार मंदिर पाखक आसपार मंदिर से कौन सेपट कौन सेपट कौन आई कौन ना ग्राम देवती मंदिर हाँ माँ माँ मंगला बोले ना हाँ गोटे हनुमान अच्छा पुणी प्रभु कौन ये सब घटुची एठी ट्रैक्टर डाला गुरा पड़ी ना बहुत खतरनाक लगुच ना ये प्रभु ये की जगह सब से आड़ आस आगे शुणे कौ आड़ घुंगुर साउंडटा आस जान शुणी पार्छ ना कौन से आड़ से ट्रैक्टर डाला थुआ बाउंस बुदा अच्छी से कौन से आड़ आस कौन कर जा सियाड़े जा देखिया देखिया जिनसटा कौन से आड़ बा से ट्रैक्टर डाला कतरू बंद हो गला हाँ बंद हो गला संगे संगे
कौन ये सब घटुଛି ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନି। ହେଲା ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ। ରୁହ 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 ଚୁପ୍ 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 ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁଛି ନା? ହଁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଭୁଛି। ବେଶୀ ଜୋର ଶୁଭୁନି ଯେମିତି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଏ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ହେଇବା ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏପଟକୁ ଆସୁଛି ସେପଟକୁ ଆସୁଛି ସେପଟକୁ ଆସୁଛି ଚାଲିକି ଯେମିତି ଚାଲିଗଲେ ପଛପଟରୁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଆଇଲା। ଚାଲିଲେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଘୁରା ଜାଗାଟା ପୁରା ପୁରା ଇଏ ହେଇଛି। ଖତରନାକ ଲାଗୁଛି ରା। କ'ଣ ବର୍ଷା ବି ଭାରି ଜୋର ଆଇଲାଣି ଆମେ ଜଲ୍ଦି କରିକି ପଳେଇବା ହେଲା। ଆଉ ଥରେ ସେ ଘର କତିକି ଯିବା କି? ସେ ଘର ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବାସ କରିଯାଇଛି ଜାଣିଲ କି? ହଁ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ଘଟୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ପୁରା ଗାଁର ଯୋଉ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଆସିକି ପଳେଇ ଆଇଲେଣି। ସେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଲାଟା ଏଇଠୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ କୋଣରେ ସାଉଣ୍ଡଟା କାଳେ ଜୋର ହଉଛି। ଆମକୁ ତ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେପଟରୁ ଏପଟକୁ ଗଲା ଭଳିଆ। ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଓ ହେଇ ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ମତେ କାହିଁ ଲାଗିଲା। କ'ଣ ଇଏ ଘଟୁଛି? ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପାଉଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲ ନା? ହଁ ଶଳା ଏଠିକା ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଠିକ କହୁଥିଲେ। ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡଲା କଥା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି ଏ ପଛପଟକୁ ଟିକେ ଆସିଲ। ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। କିଏ ଏମିତି ମାନେ ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି? କିଏ ତ ଛମ ଛମ ସାଉଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ତ ମଣିଷ ତ କରିବନି ନା। ରାତି 12ଟା 1 2ଟା 3ଟା ବେଲ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ତ ବେଲ ଗଛ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ। ବେଲ ତ ନାହିଁ ବେଲ ଖାଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଠି ମଦ ବୋତଲ ଗିଲାସ ଫିଲାସ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି? ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାଲ ରିଟର୍ନ କରି ପଳେଇବା। ଏଠିକି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ରିକ୍ସ ଅଛି ଜାଣିଲ। ହେଇ ଶୁଖିଲା ସିଆଡ଼ୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଆମକୁ ଡାକୁଛି କି ମାନେ ଇସାରା ଦେଉଛି କି ଆସ ମୋ ପଛରେ କିଛି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନା ଆମେ ଯିବାନି। ମତେ ସେଇଆ କାହିଁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁ କହିଲ ଏଠି ଶୁଭୁଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଶୁଭିଲାଣି। ଭାଉତା କୋଉ ଭଳିଆ ଜାଗା ଏଟା। ଏଠି ଛମ ଛମ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭୁଥିଲା ସେଠିକି ଶୁଭିଲାଣି। ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଛି କହୁଛି ଆସ ପଛ ପଛେ। ସେ ବହୁତ ମାନେ ରିକ୍ସ ଅଛି। ରିଟର୍ନ କର ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି କଟ ଜାଣିଲ କି? ବାଉଁଶ ଗଛ କଡ଼ମଡ଼ ହଉଛି ଭାଇ। ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ। ପୁରା ରିକ୍ସ ଅଛି ଏଠି। ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ପଳେଇ ଆସ। ସେ ଘର କତିକି ଯିବା। ସେ ଘର କତିରେ କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ସେଠି ଦେଖିଲି ନା ଗଛଟା କେତେ ହଲିଲା। ବାଉଁଶ ଗଛଟା ଭୟଙ୍କର ହଲିଟା। ବାଉଁଶ ଗଛଟା ପ୍ରବଳ ଜୋର କଡ଼ମଡ଼ ହେଇକି ପୁରା ଯେମିତି ଶୋଇ ପଇଲା। ହଁ ବା କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି ମୋ ସହିତ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ରହିଲ ଟିକେ ଗାଇସ୍। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଘରଠୁ ଆଉ ଏ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠି ଆମକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଜାଣିଲେ କି? ଆଉ ଘର କତିରେ ଆମକୁ କିଛି ଶୁଭୁନଥିଲା। ଆମେ ଘର କତିକି ଯାଇକି ଏଠି ସେଠି 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିମୁ। ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଶୁଭିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇମୁ। ସେ ଘର କତିକି ଅବିକା ଚାଲ। ସେ ଘର ପାଖରେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଶୁଭୁଛି ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଶୁଭୁଛି। ହଁ ସେ ଘର କତିକି ଏ ପ୍ରଭୁ ମା ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ହବନି। ପଳେଇ ଆସ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଘର କତିକି ଆସ ନା। ଆଉ ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ସତ ବି କହିପାରନ୍ତି ଜାଣିଲ। ଆମକୁ ତ ସୁଗା ହେଲାନି ନା। କ'ଣ ହବ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖିଆ କ'ଣ ହଉଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ। କାଦୁଅ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନୀରବରେ। ହଁ 2 ମିନିଟ୍ ରହିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ସେ ଘର ଲୋକ ଡରରେ ଛାଡ଼ି ଛୁଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛି ତାଲା ଫାଲା ମାରିକି। ଘୁଙ୍ଗୁରା ଆବାଜ ଏତେ ଆସୁଛି ଦେଖୁନ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ। ଅପେକ୍ଷା କରି ତାପରେ ଦେଖିବା। ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର କେତେ ହେଇଛି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ଅପରିଷ୍କାର। କୁକୁର କେତେ ଜୋରେ ଭୁକିଲେଣି ଦେଖୁଛ। ହେଇ ଆବାଜ ଆସିଲା। ଆବାଜ ଆଇଲା ସେଇଆଡୁ ଆସୁଛି ନା। ସେଇଆଡୁ ଆସୁଛି। ହଁ ସେ କୋଣରୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବ କି ସେଠିକି? ଚାଲ ଏବେ ସେଇ ଘର କତିରେ ଆମେ ଆସିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲୁ। ଜାଗାଟା ପୁରା ଖତରନାକ ଜାଗା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆବାଜଟା କିନ୍ତୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ସତରେ ବା କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆବାଜଟା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି କିଛି ବୁଝି ହଉନି। କିନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସୁଛି ଆମେ ସେଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛି ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା କିନ୍ତୁ ପାଉଛୁ ଆମେ। ଟ୍ରଚଟା ଭାରି କରି ଘର ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ହଉଛି କି? ଘର ଭିତରୁ ଘର ତ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି।
କାନ ଡେରିଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ, ଘର ଭିତରୁ ବି ଆସିପାରେ। କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଇଏ ଘଟୁଛି? ସେଇଆ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା 4ଟା ବେଳେ ବାଜିଲାଣି ନା କି? ହଁ ବା 4ଟା ବାଜିଲାଣି ମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ, ସିଏ ଆଉ ଆବାଜ ଆସିବନି। ହେଇପା ଆସୁଛି ପୁଣି ସେଇଆଡ଼ୁ ଆସିছে। ହଁ ପୁଣି ସେଇଆଡ଼ୁ ଆସିଲା, ତାମାନେ ଏଇ ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ଭିତରୁ ଆସୁଛି ବା, ସିଆଡ଼େ ଏପଟେ ସେପଟେ ନା ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଛି। ସେ ଘର ଭିତରୁ ଆସୁଛି ନା, ଘର ଭିତରୁ ଛମ୍ ଛମ୍ ଏମିତି କି ଗଲା ଭଳିଆ ଦୂର ସେ ଘର କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ଚାଲ। ଘର ଭିତରୁ ପୁରା ବସା କରିଦେଇଛି ଆଉ। ପୁରା ଘର କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ତାହେଲେ ସେଇଆ କହିଦେବା, ଜାଣିଲ ଗାଇସ୍। ଏଇ ଘର ଭିତରୁ ରାତିରେ ଛମ୍ ଛମ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ଯାହା ଜଣା ପଇଲା। ଆମେ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିଲୁ, ସିଆଡ଼େ ବି ଆମକୁ ସେଇଆ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପଟୁ ସେପଟୁ କେମିତି ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଏଇ ଘରୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଛମ୍ ଛମ୍, ଆଉ ସତ ଜଣା ପଇଲା। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ରଖୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।